Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga igsoon, mayong hapon, mayong buntag ka natong tanan o sa unsa man kita nga dapit karon nga maabot sa atong pagpagsibya ni ato ang Dialogos Pagtuo, punto por punto Bisdak Edition. Kumusta natong tanan o maayong adlaw natong tanan mga igsoon. So Brother Dong, atong pagtimbaya sa atong mga tigpaminaw, no, mga listeners nato sa ato ang punto por punto Bisdak Edition. Kumusta natong tanan mga igsoon o maayong adlaw. So, daghang salamat Brother Rio. So, mayong atong pagtimbaya sa Brother Rio sa mayong adlaw sa ato ang mga listeners kanang nagsunod nining kwan sa punto por punto Bisdak Edition, Luzon, Visayas ug Mindanao. So, manay nga kwan Brother Rio. So, akong kwan doon ako yung mga paryente Brother Rio nga tuwa sa Digos nga nagsunod kuno ane. So, maayong palis ninyong tanan diha, mga pantilag pamilya diha sa Digos. Okay. So maayong kuan na kay maayong pagsunod nagsunod mo diha. So kuan lang maayong adlaw kaninyong tanan og diha sab sa Dawis sa tuang pinalangga o nag-inusara nga isa asawa Brother Rio. So nganto siya karon basing nag-open to siya sa kuan na ron Facebook. Okay. So mo na nga maayong palis diha day. So murag basin og madugay-dugay pa mi karon ha. Okay. Sige. So mga igsoon, aduna tay mga topic karon nga base sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Ang tumong gyud og tuyo nini nga aron kita mga Katoliko maugdang gyud og maumol diha sa atong pagtuo. Kay daghan kay ta og mga tugkarunon sa atong mga pagtulunan og mo hinungdan nga kita nagkadaiya. Unya dili man kabuton sa Dios ni magkadaiya ta. Kay matud pa ni sa sulat ni San Juan o dinhi sa sulat ni San Pablo, unang Korinto 14:33 nga ang Dios sa kahiusa ug dili Dios sa kaguliyang. Busa unsa may makapahiusa nato, way lain ang doktrina, no? Nga kinahanglan mahiusa ta sa matuod nga doktrina sa atong Ginoo. Siguro daghan ang mangutana nato Brother Dong nga naunsa kuno ka siguro nga kining doktrina nato sa simbahang Katoliko mao gining tinuod tungod kay daghan man tag mga tinuohan ron ba dodong nya nagkadaiya ang mga doktrina nato pero matingata kay lunlun man nagbasa og Biblia, no? Biblia ra ang gibasihan, pakli sila didto, pakli budta, pero nagkadaiya ang mga doktrina og pagtulunan. Pero unsa man gyud ba dodong ang ato ang kasiguruhan nga kining atong pagtulunan sa simbahang Katoliko matuod gyud ni ug way kasaypanan. So mao na tuag yung gibarugan gyud Brother Rio nga niya gyud duwa gyud tay pagkakuan ni katungod kay ang kining doktrina sa kaning atong gingana ni nagkahiusa gyud ta og sakto gyud tungod kay kining simbahan naa man gyud ni gikan sa pagtulunan nga gikan sa simbahan Brother Rio. So kung atong tan-awon dinhi sa kadaghan sa mga simbahan angay natong hinumduman og unsa gyud nga simbahan ang tinuod nga gitukod sa atong Ginoo. Kaya mao gini ato ang kuan Brother Rio, di ba? Nga og tinukod na siya tao, dako kayo og posibilidad ang kasaypanan nga ng mga kuan pagtulunan. Pero kung ang imong simbahan nga imong gibarugan, imong mapamatud-an nga tinukod gyud sa atong Ginoo, wa gyud dako kayo ang posibilidad nga wa gyud nay ka saypanan. Di ba? So ang ato ang gid ani day awhag mga Brother Dong sa mga listeners nato, no, mga viewers nato nga unsaon nato aron masiguro ta nga kining atong pagtulunan iya gyud sa atong Ginoo way kasaypanan
kinahanglan gyud ay nga siguruho nato nga kining ato ang gibarugan nga simbahan tinukod ni Kristo. Kristo. Mao ginayon. Nya dili ta maglisod karon Brother Rio. Mm. Tungod kay uso na kayo sa social media karon. Dali na kaayo ang pagkuan, dili na ta maglisod mo, dili na ta moadto pata sa mga provincial library, mga asa ta nga mga library mo dool tungod kay Aron naanas matuki. ato ang cellphone. Mhm. Naanas tumoy sa atong tudlo ang ato ang pag unsaon na to pagkuan sayon ra kaayo. Ang pagpangita. Oh. Google. Oh, mutug-an na. Mutug-an ang Google bisan pag unsaon pa nimo bali-balihon nimo nagpangutana, mutug-an gyud na siya sa kamatuoran. So So dili lisod ro pagpangitas ka maturan. dili na lisod Brother Rio. So ang Kay lisod siguro na ang pagdawat. Ang pagdawat mao ginay pinakalisod. Mao na Kay kung paglisod. kita ug atong ibase sa ato ang panahon pa kaniadto, maglisod jud ta kay Oh. pananglitan diata dinis Valencia karon. Mm. Mudong patas tagbilaran kay tuwa ang provincial Tuwa library. dito. So tuwa dito ang mga dagko kay mga libros kasaysayan. Mm. Pero karon dili na. Naa sa ato ang naras bulsa perme. So ang ato ang awhag ani mga igsuo no. Kinahanglan do natay open ang atong nahuna no pagdawat sa kamatuoran. Dili tayo magpanatik ta sa ubang nagsulti o baka i-close ang atong nahuna unya ang atong kasing-kasing iwagbagahi nato. Kinahanglan ato pong hatagan og open wide no ang ato ang hunahuna. Kay pinaagi ni ana makakita gyud tag kamatuoran kay naa man gunas balang kasulatan kadtong nagtuktok ablihan kadtong kadtong mangita makakaplag. So kung mangita atas kamatuoran ay makakaplag gyud ta bradodong. Kay pulong man sa Ginoo pero katong wa mangita mo na nga dili gyud nagpabilin gyud silang wa makahibaw sa kamatuoran. Daghan gihapon kaayo na mga igsuon Brother Rio nga nangita sa kamatuoran karon. Nangita sa kamatuoran. Ang problema sirado ang ilang kaisipan. Tungod Okay. kay ngano man, ngano makaingon ta nga sirado, naay kamatuoran unta pero ilang gitaptapan pero nahaylo sila dito sa mga uban nga pagtuo nga mura ba og gumikan sa ilang mga pagpangatake nga makaingon putag insakto usahay mo na nga madani unya kakuwang usab sa atong kahibalo o kakulang sa atong pagmahal sa atong simbahan. So, ikinhanglan gyud ay ang ato ang pagsusi, no? Mao na giingon sa ato ang panultihon sa atong simbahan nga faith seeking and understanding. Kana Nga atong pagtuo kinahanglan pangitaon og sabto nato. Ang subo gud ani palandongon badodong. Daghan kayo sa atong mga igsoon nga mga Katoliko nga mibalhin sa pagkadili na Katoliko. Unya wa siya magtuki sa atong pagtuong Katoliko, mihawa na lang, mibalhin na lang. Unya wa siya magtuon og unsa gyud kini katinuod ug unsa kini ka importante sa kaluwasan ang mga doktrina ani. Unya So, karon badudong ang nahitabo, Katoliko nga way tuon sa iyang pagkakatoliko, mibalhin sa laing pagtuo. Unya karon kusog na kaing moatake sa atong simbahan. Nga wala ba gyud magtuon-tuon sa dihang diha pa siya? So mo na imong kay istorya ana bro. So mo na pinakakuyaw Brother Rio kay tungod lang daghan pa okay ra Brother Rio kung ingon ana nga pagkapamagi pero ang kasagaran manggod Brother Rio ang subo kay palandongon gumikan kay ila lang gibaylo sa usa ka kilong bugas ug sa noodles. Og sa tinapa. Mao na gi. So mao na hinungdan nga nagkadaiya ta. Wa So, pay balito- tuon-tuon Brother Rio, wa pay tuon-tuon. kahibaw og unsay mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko unya na tintal nada dito sa usa ka kilong bugas ug sa noodles ug katong dilata. So mao na nga nausob nya sa unar Brother perteng kusuga mang rosaryo Mao. mangunahay pero takulahaw lang tungod na sa kakulang sa kahibalo Brother. Unya ako sang namatikdan karon na Bradodong, no? By the way, ang atong topic karon no, basing nanay nagtan-aw na to karon, no? Ang atong topic balaod sa kalanon, no? So nag-intro pa may mga igsoon. Nagsiguta ning balaod sa kalanon ngano nga kita sagaran sa mga atake na to kinigong ngano mo kaon ta og baboy, ngano mo kaon ta og dugo, nga matud pas Biblia gibawal man na gawas nga gibawal sa Old Testament hasta kuno sa bag-ong tugon gibawal. So ato nang hisgutan karon og unsa ning balaod sa kalanon. So padayon ta Bradodong nga ang subo karon Bradodong daghan kayong Katoliko ba sa una sa iyang kinabuhi nga wa magtuon sa iyang pagkakatoliko. Now, mibalhin na sa laing pagtuo. Unya ang nahitabo didto na nagtuon. Didto na nagtuon. Unya nakatuon siya didto sa iyang gibalhinan karon kusog na kayong matake sa simbahan nga iyang gibalhinan. Unya wa gyud siya background unsa ang simbahan nga iyang gihawaan. Unsa may imong masulti ana Bradodong nga
Unsa man na sakto ba na ang iyahang desisyon? Muna'y pinakadelikado gyud nga panghitabo, Brother Rio, tungod kay wa pa siya masayod unsa ang iyahang unsay pagtulunan sa iyahang, wa pa niya matugkad unsa ang pagtulunan niya nang mong simbahan unya iyang gibiyaan. Pagkadakua kayong kuana, Brother Rio. Tungod kay kung imong imo gyud na siya nga kuhaan, imo gyud nang pamalandungan og sakto, apil ka sa gipakamatyan sa dugo ni Kristo. Apil ta sa gikuan ana. Unya easy lang kaayo nimo nga imong imubalhin ka sa tinukod lamang sa tao. Na, no? Ikaw gipakamatyan ka, gipaagasan kag dugo aron ka maluwas. Unya sayon-sayon lang nimo, Brother Rio, nga mobalhin ka niadtong mga tinukod lamang sa tao. Nito'y hakaw lamang niadtong mga unsa pang mga tuiga. Sa to pa, in short, Brother Dudong, aron masiguro na to nga kining atong gibarugan husto nga doktrina, husto nga pagtulunan, dili di ta magbase og bisan unsa. Usa ra gyud ang atong pangitaon. Usar gyud. Nga Una, pinakabisig gyud. pinakabisig Unsang simbahan na. ang imong gipasakupan. Kana mo Tinukod ba sa tao o tinukod ba sa atong Ginoo? Oh, So mao ra gyud na, no? Unya di man ta moingon, Brother Dudong, nga tanan nga mga simbahan karon piting daghana man. Di man ta moingon ug ang Kristo na tanan nga gitukod kay suma sa balang kasulatan ningon si Kristo, edificabo ecclesia meam. I will build my church. Wa gyud siya moingon nga I will build my churches, no? Usa ra man ka simbahan. So to pa pangitao na to na, no? Mao nay number 1 na to. Kung nahisakop na tani ana, di na kinahanglan pag magtuki ka, kamatuuran na gyud tanan na mga doktrinaha ana. Ngano kay iya na ni Kristo. Way kasaypanan ngano tungod kay ang simbahan nga iya ni Kristo, iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya wa pa lain pa gyud. mamatapos. Lain pa gyud, Brother Rio. Oh, sige bro. Gawas nga iyang pagaubanan. Naa pa gyud manlalaban nga iyang gihatag ang Espiritu Santo. Oh. So sa ato pa kining simbahan na mao may gitukod ni Kristo, iyang gisaaran nga iyang ubanan, unya gibutangan pa gyud manlalaban. Unsaon man pagkasayop sa iyang Correct. pagtulunan. Infallibility So, of the naa diha. church. Di gyud masayop kay si Kristo iyang pagubanan, unya ang Espiritu Santo sa dayon niya saka sa langit. John 15:26, 14:26 nga ang Espiritu Santo ipadala ko kaninyo unsa man na sa simbahan aron may magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Oh. Busa kanang pagtulunan sa simbahan guided na sa Holy Spirit, Oh, okay. giubanan pa gyud ni Kristo asa may pagkasayop niya na. Mao nga kamatuuran gyud na. Mao nga ang ato gyung pangitaon mangisuon. Kanang simbahan gyud nga iya ni Kristo. Maunay pinakauna gyud natong buhaton. Number 1 gyud na. Kay kung naa na tani anang simbahan na, Brother Rio, wa na to tay pagduha-duha. Atong ihagit na tong mga igsuon, Brother Rio, Sige. nga bisan na lang una pinakabisik nilang kuan na usa sila mobalhin, ipapangita daan unsag yung simbahan na ang kanabang Iya. tinukod gyud sa tong Ginoo. Kana bang mga pagtulunan nagagikan gyud ang pinakasinugdanan nga nagagikan pa niadtong 33 AD, Brother Rio, ba nga dito gyud sa Jerusalem, dayon hangtod karon naa ni barog. Natong ano na unya na kuan diha sa ubo na ilawom sa pagkuan ni dumala ni San Pedro. Sa to pa day Dodong, ang matuod nga simbahan nga angay natong pangitaon pagasakupan, ang kaduhang timaan na to nga nagsugod sa Jerusalem. Yes, No? kana gyud. Kay ang una, pangitaon na to kung kang Kristo ba gyud na, si Kristo may founder. Ikaduha, kanang nagsugod sa Jerusalem. No. Kay naaman na sa Lucas 24:47 nga ang pagsugod sa ebanghelyo sa atong Ginoo sugod sa Jerusalem. Kung wa magsugod sa Jerusalem, Brother Dudong, Delikado. dili din na iya sa Ginoo. Dili gina. Kanang nagsugod ra sa Tagbilaran, nagsugod ra sa kanang naang USA. Kung gikan sa USA kinadaghanan man, Brother Rio. Oh, di kasi Unya pagkakaroon Kinadaghanan. na naman ng Church of Satan. Unsa man na? Malagi na. Unya og naa kan hisakop niya na. Unsaon delikado. So, delikado. So, wala nga kana yung gikan sa Jerusalem. Jerusalem. Aron dili ta maglisod pagpangita, Brother Rio, kay kung atong tan-awon sa Jerusalem tulo ra guna kasimbahan nagbarog karon, di ba? Unya na sa istorya na Brother Dudong. Oh, naa sa history po na. The history of the Roman Catholic Church began in Api Rome in Jerusalem Oh, almost 2,000 years ago. Sa ato pa giuyunan dili lang diha pinasubay sa kundi gikan sa mga dagko kayo nga mga Kasaysayan. libro sa kasaysayan, Brother Rio, nga gidawat sa kinatibuk-an sa tibok kalibutan. Naa gipahamatud-an. So, mo na no? Muna. Tinuko ni Kristo, pangitao na to na. Dayon,
gikan sa Jerusalem. Masipyat pa ba ang maong doktrina? Dili na. Dili na gyud. Kay iya man na ni Kristo. So mo na yung number 1 natong hagit sa tumang igsuon nga unta. Dili ta Pangitaon. magmagahi. Pangitaon gyud nato ang kamatuoran. Ug unsa ang kamatuoran number 1, pangitaon nato ang simbahan nga iya sa tong Ginoo. Kay Okay. daghan man brother Rio nga nahisalaag kaniadto nga nangita po jud sa kamatuoran. Karon Nakakaplag yun sa kamatuoran. Mo na nga naa yun. Daghan kayo. Dili kay nibalik sa simbahan. Kung dili, nibalhin yun. Ni mong Nibalhin. simbahan. Okay, natawo man siya nga dili sakop sa simbahan. Oh. Unya, Sa to pa, ang kining mga converted pastor karon Brother Dudong, di daghan na kayo? sus kina. Kinadaghanan. Nga naman, nangita sila sa kamatuoran. Kay nangita, nakakaplag. Biblikal man na. Unya, Ang dili mangita, ra ba yun na makakaplag. sila basta-basta, brother Rio? Oo. Dili, basta-basta. Kaya nga naman, kapila nakana nila na review pagka basa ang kinatibukan sa Biblia. Maoy hinungdan nganong naabli ang ilang salabutan tungod sa pagbalik-balik nilang basa sa Biblia. Pero ni ay panultihon ani Brother Dudong, no? Nga makaingon ta nga burag sakit pero tinuod. Ang mabalhi ang Katoliko nga minus o baka way tuon mao nay nabalhin sa laing pagtuo. Kato bang Katoliko nga minus o wag gyud tuon pero kanang naa sa laing pagtuo Brother Dudong nga banggiita na kayo unya nagtuki unsa may nahitabo mibalhin sa Katoliko. Mao nay dako kang diferensya. Mo No? na gingon. Way kahibalo nga Katoliko mibalhin. Pero kadtong adunay ugdang ug bugat nga kahibalo, no? Mibalik sa Katoliko mo na ingay pamalandungan nato. Mo na gyud na brother Rio. Mo sa binugoy nga ini pagkaistorya kanang mga Katoliko nga nibalhin sa laing relihiyon sinsilyo ra kuno na. Pero tibuok ang nibalik sa Katoliko. Yes, amen. Tinuod yun na. Kay mga banggiita, mga pastor, tanawa na mga testimonya ang mga banggiitang pastor. Dili na lalim oy. Kanang Katoliko nga mibalhin, Katoliko sa una mibalhin og laing pagtuo. Way Di man na alamat. kamao, wa may alamat sa Biblia. Di ganay kamaong pakli og Biblia. Wa adyo na hino. Di tig simba. Dili pod tig pakli og Biblia. Sa to pa way hanaw nga pagka-Katoliko mibalhin. Pero kanang gikas laing tinuan mibalhin dinhi banggiitan sa Biblia. Pero unsay resulta nangitas kamaturan nakakaplag mibalik ug ania karon nagpailawom sa pagmando sa usa ka pangulo nga pulin San Pedro ug kana mga atong Santo Papa ug kaparian. So mao gina brother Rio. Katong mga tao nga dili katong mga tao nga nangitas kamatuoran nga open ang ilang salabutan. Mao na nakakaplag yos kamatuoran. Yes. Pero no? kung close minded brother Close-minded, Rio, oo. lisod. So, padayon ta sa ato ang topiko, Brother Dudong, no? Ano, ang ato ang latag karon kining bahin sa balaod sa kalanon ba? Doon ako pangutana nga ngano kuno tang mga kining Katoliko nga nakasupak ta sa pagtulunan diha sa Leviticus 11 uno hangtod sa 7 o paubos nga dunay mga talaan nga gisulat diha sa balaod sa atong Ginoo pinaagi ni Moses nga nagdili man, no? Nagdili sa pagkaon og baboy ug uban pa. Nagdili sa pagkaon og kining ni ang dugo. So unsa may ato ang ikasulti ani Brother Dudong? Sa kanina Leviticus 11, no? 11. Leviticus 11, kung atong basahon, naayod giklaro nga dili ipakaon sa Ginoo ang baboy. Unsa may ato ang masulti ani, ha? 11 11 7, size 7. Sa may nakasulat diha. size og site. Oh, bahis baboy, bahis kalanon. Unsa may gingon din Leviticus 11. Leviticus 11 size nga to site. Mm. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Mm. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Okay. So mo ni siya So, mao kini ang lang objeksyon natong mga Katoliko ngano kuno nga nagakaunta og baboy nga naa man na sa Leviticus 11:7 nga dili ipakaon. So metong tubag ana Brother Dodong, no? So mga igsuon, no, ang ato ang tubag ani angay nato mahibal-an unang-una. pero kani brother Rio kani sa Old Testament sa Leviticus mao ra man ni ilahang gipukusan yun og man. Pero ang atong tubag yun ani brother Rio unsa may kuan ani naa gyud sa balaang kasulatan sa unsa kanina nga kuan?
Una, kung ato ning hanayon Brother Dodong, or masabtan na to ba? Kaya mo gini ang rason ipasabot na to. ipasabot na to ni ngano man nga doon na may Levitical law ang mga sa panahon ni Moses. No, unang-una atong sugdon og basa ang creation mga isuon. Pali ko pakli Brother Dodong sa Genesis 1:24-25, 31. Genesis. Genesis 1 kapitulo 24 hantod 25, 31. Atong hinahinayan ni Brother Dodong aron masabtan sa to ang tigpaminaw ngano nga kitang mga Katoliko, no? Wa man magdili sa Leviticus o wa ta Genesis 1. wa ta mo kaon og nagkaon man ta og baboy. Genesis 1, 24-25. 24-25. Sige. Og miingon ang Dios, magpatubo ang yuta og mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayupan og mga butang nga nagakamang sa yuta og ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang og nahimo kini. 25. Og gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang og ang kahayupan ingon sa ilang matang og nga tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang og nakita sa Dios nga maayo kini. Kama 31. Sa giingon sa tong Ginoo Brother Dodong, ang tanan nga nagakamang nga naa ibabaw sa yuta gibuhat sa Dios og maayo kini. Makita na to, maayo. Maayo. So ang Dios gani nakakita nga maayo gyud. Maayo. Samot na ta. Walay dili maayo gyud. Binuhat ra pud ta. Si sa 31. So sa 31 og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So nakita sa Dios nga iyang tanan nga gibuhat maayo, no? So, maayo tanan nga mga mananap maayo. Sa to pa ang standard sa creation mga igsuon, maayo ang gibuhat sa Dios. Wa gyud mahugaw. Why mahugaw? Apil na niya na ang baboy kay tanan mga naa sa gakamang ibabaw sa yuta. Maayo og nahimuot ang Dios. Ang standard sa creation mo ni ang atong gibasa diha sa Genesis. Now ari ta Brother Dodong sa Genesis 9:3. 9:3. Atong basahon. Sa Genesis 9:3 sa panahon sa ni Noe, human sa lunop. 9:3. Ang tanang butang nga nagalihok og binhi nahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon og sa mga balili, gihatag ko kaninyo ang tanan. Ingon nga inyo kining pagakanon ang tanan nga nagalihok. Ang tanan nga nagalihok ibabaw sa yuta og ang mga utanon. Sa to pa ang tanan nga nagalihok. Kunya ang baboy Brother Dodong nagalihok man na. No, so apil sa kaon. Apil gyud sa kaon. Giauhag na, di ba? Giauhag na ni sa tong Ginoo panahon ni Noe sa iyang pamilya nga makakaon sila sa tanan nga mga kalanon nga nagalihok ibabaw sa yuta. So tanang wa may giingon dinhi nga sige na nang gisalikway. Why giingon dinhi nga dili maayo. Now, so, sige bro. Tungod kay kung atong tan-awon lagi atong balikon atong basa. Bisan dinhi sa atong kwan tan-aw gyud sa Ginoo, maayo ang tanan nga iyahang gibuhat. So mao na siya. Now karon nakita nato no nga sa standard sa creation, maayo ang iyang gibuhat. Now, ari ta karon sa Levitico, no? Kining Levitico mao ni ang gitawag og do na sila Levitical law, kay kini gud si Levi Brother Dodong, mao ni ang ikatulong anak ni kinang Leah og ni Jacob, no? Suma sa Genesis 29:34. Nga mao na nga sila ang iyahang mga kining iyahang kaliwat, no? Banay niya. Mga descendant nga mao nay mga naa diha ang linyas magkapare. Nasa templo sila may nagalagad sa templo. Mao na nga doon na sila mao na gitawag og lebe o mga doon na sila balaod gitawag og Levitical law. Now, diha sila hang balaod, doon na po sila dietary law Brother Dodong. Nga kining mga dietary law nila naa tumabasa sa Leviticus 11. No, nasa Leviticus 11. Nga katong gibasa nato ganina nga dili ipakaon ang baboy. Leviticus 11. Ato namang gibasa na ganina. No, nga dili ipakaon og baboy kay kini mahugaw alang kaninyo. Matud pa ni diha sa Leviticus. Now, kinsa man di ay aning giingnan ani Brother Dodong nga mahugaw alang kaninyo ug ayaw kamo kaon. Kinsa man ang giadresan sa Dios nga ayaw kamo kaon ini kay mahugaw kini alang kaninyo. So
sa banay ni Libe. Sa banay sa Israel, Sa no? Israel. Sa Israel. O, sa Sa dusig to ka pa watay labot. Way labot. Oh, watay labot. So ang address di ani diha sa Leviticus atong basahon nga unsa may itong pamatuod nga ang Israel ra ang giswatan ani Leviticus 1:2. 1-2. Basahon na to. Leviticus 1:2. 11:1:2. 11. 11:1:2. Nga ang gidid-an diha sa pagkaon nining maong mga dietary law eksklusibo ra ni sa mga Israelita. Oh, Ug way labot ang mga dili Hudiyo. Alang lang kini sa mga Hudiyo. So, Sige. og misulti si Jehova kang Moises og kang Aaron nga nagaingon kanila. Isulti kaninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakan-on ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa ibabaw sa yuta. Okay. So, Ingna sa to ang pa, mga Anak sa Israel. mga Israelita ra gyud. Klaro kayo na Brother Dudong. Leviticus 11:2. Nga ang giadresan no ni sa tong Ginoo no pinaagi ni Moses ang mga Israelita lamang kung bahin na sa gitawag nato og dietary law bahin ini. Now, kay ang mga Israelita lamang ang ingingnan madi ay unsa may dugang natong prueba ani Brother Dudong nga wa gyud tay labot. No, way labot ang ubang nasod. Doon na ba tay mabasas balang kasulatan nga kining balaod nga gipahamtang sa Israel alang lamang kanila og way labot ang ubang nasod? Naa sa Salmo 147, maing balita Brother Dudong. Salmo 147 bersikulo 147. Atong basahon aron doon na tay prueba og Salmo 147 verse 19-20. 147. Verse 19-20. Palay ko 19 basa. ug 20. So, basahon eh. Ningon dire, Brother Rio. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod og pahimatngon ngadto sa Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod. Klaro kayo, no? So, klaro kayo, Brother Rio. Wa gyud apil ang ubang nasod. Sa to pa, eksklusibo ra ni sa mga Hudiyo. Okay. So, mo na siya. Sa to pa, ang gihatagan des balaod, ang mga Israelita namang bahin sa Levitical law nila. No, way labot man magapil-apil man ta Brother Dudong nga kining wa man tay labot. Now, unsa man ang tambag ni San Pablo niadtong wa mailawom sa balaod. Kay matud pa sa Isaiah 66 nga silutan sa Dios ang mukaon og baboy, silutan naman na mabasa. Pero wa man ta mailawom sa balaod. Unsa maingon ni San Pablo? Naa sa Roma 4:15. Unsa may giingon ni San Pablo, Brother Dudong? Roma 4:15. 7? 15. Roma 4:15. O Roma 2:12. Roma 4:15. 15. 13, 14, 15. Muabot ang kasuko sa Dios tungod sa balaod. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. Okay. Kung way balaod, way kalapasan. Wa man ta maapil sa balaod. Nganong pagkasadon man ta sa balaod sa mga Hudiyo, nga man ta maapil. Unsa giingon ni San Pablo? Kung way balaod, way kalapasan. Kay asa ra man day ang balaod? Alang lamang na niadtong nailawom sa balaod. Atong basahon kung tinuod ba na. Roma 2:12. Nga kadtong nailawom lamang sa balaod, hukman pinaagis balaod. Pero kung wa tay balaod, wa ta maapil, di ta mahinukman sa balaod. Sige. Ang mga dili Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Nakasala sila og nangalaglag nga dili pinasikad sa balaod. Ang mga Hudiyo nagbaton sa balaod, nakasala sila og hukman pinaagi sa balaod. Okay. Perting klaro ha, Brother Dudong. Kay ang nailawom sa balaod, hukman pinaagis balaod. Apan kadtong wa mailawom sa balaod, dili na hukman sa Dios pinaagis balaod. Wa man ka maapil, no? Panlitan god diha sa India, no? Kibawan nila ang baka didto kay dako kayo na nila og kanang importante. Unya, balaod man na sa India Brother Dudong.
So wala No. tay labot. Manong apil man tang naman tas Pilipinas. Sa samang pagkaagi, balaod ni sa Dios diha lamang sa mga Israelita o wa tay apil. So kining pagpakaon, kining gidili nga pagkaon, gigisgutan mga talaan sa pagkaon nga gidili diha sa Levitico 11, alang lamang kana sa mga Israelita. Wa tay labot man mag-apil-apil man ta. Dili pud ta mahukman sa Dios anak kay pulong man sa Ginoo. Dili ba dita so sa tuwa pa, dili ba dita maka inyo nato nga mga makaingon ta nga Ginoo. Ngano mang hukman maminimo diha sa balaod sa mga Hudiyo nga man may apil. So Di ba? Imo ang imong pulong ang wa mailawom sa balaod, dili hukman pinagi sa balaod, katurang nailawom sa balaod. Nya ang kining nag-apil-apil, brother Dudong. muna delikado. Way apil na nag-apil-apil. No? So mo nang naa sige. Dudong. Muna kuan Brother Rio nga kabahin aning manani ba. Nganong mo apil pa man ta ani nga wa man tay labot sa balaod. Mo gani. So mo na nga parehas ragod na Brother Rio nga kung naay bisan sa atuang bisan sa sibilo nato dinhi. Kadaghan nakasaha din sa Pilipinas mulayas ngadto sa laing nasod kay dili makabuot sa balaod nato dinhi. Kay wa man sila isa dito. Nindot kayo nga logic tinuod sakto na. Dili man sila lakpon dito kay wa man na silang balaod dito. Wa man Dire sila man nakasa sila dito. nakasa. Mo na diha. Okay. Og dito pa na nakasa layas mo din. Layas mo dinhi kay ron man. Okay. Now, unsa may atong prueba nga kining balaod sa mga dugang natong prueba Brother Dodo nga kining balaod sa mga Israelita ilang lamang gyud kana sa mga Hudiyo o way labot ang dili. So kining bahin sa mga mananap nga dili nila ipakaon unsa may nahitabo ani? Di ba? Suma sa Deuteronomio 14:21. Deuteronomio 14:21. Ang nahitabo ani nga gidili ni nga ipakaon sa mga Israelita. Pero sugo sa Ginoo na Brother Dodong nga ibaligya og pwedeng kanuni sa lain nga mga nasod. Deuteronomio 14:21. Tanawa, ang sugo sa Ginoo nga pwedeng kanon ngadto sa lain og dili na sala kay Dios man ang sugo. Salamat po. No, sige paliko pa sa Brother Dodong. Ayaw kamo pagkaog mananap nga namatay lamang iyaha. Apan makakaon ni ini ang mga langyaw o makahimo kini nga ibaligya ngadto kanila. Kay kamo balaang katawhan og iya kamo sa Ginoong Dios. Ayaw lutua ang natingkanding sa gatas sa iyang inahan. Okay. So klaro kayo no nga ang gidili no bahin sa mga balaod nga bahin sa pagkaon gidili lamang sa Israel kay ang Ginoo may nagsugo ana Brother Dodo nga gibawal ni ninyo apan pwede ning ibaligya ngadto kanila. Sa to pa wa ni idili sa Dios dihadto sa laing mga nasod. Di ba? So man ay klaro diha mga igsuon. So mo na nga kini nga balaod eksklusibo lang ni ngadto sa mga Hudiyo, mga Israelitas. Okay. Katong 12 kabanay ni Israel. Unya, paliw ko basa ni Brother Dodong na dunay mga comments. Ay, paliw ko nako. Gihatag ni Brother Jando. Kinsa man na si atong isuon. Sumalinog V. Ariel. Di ba si Jesus Christ Sabbath keeper Lucas 4:16 ngano ang Roman Catholic Sunday keeper man? Okay. Manay tubag, manay pangutana. Mo na iyang pangutana, Sumalinog Ariel. Okay, dili tinuod nga Sabbath keeper si Kristo, no? Dili man na tinuod nga Sabbath keeper si Kristo. Miadto lang siya sa sinagoga sa adlong papahulay kadaghan magtao, nagwali, no? Pero dili siya Sabadista, no? Kay ngano man nga dili man si Kristo Sabadista, kay gibungkag man niya ang adlong na mabasa man na Brother Dodong. Naasa, sa mabasa ni. Ato mabasa nga gisupak no sa atong Ginoo ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo. Wa man ni taga-igbili. Wa man ka basa atong basahon ning wa man ni taga-igbili ang adlaw ni sa atong Ginoo, iyang gisupak ni sa atong Ginoo ang adlaw nga ipagpahulay. Klaro kay nas Biblia. Mo man gani usas mga rason nila gibungkag ni Kristo ang adlaw nga ipapahulay. Naman na. Kung Sunday keeper pa sige si Kristo, kung tinuo matod pa nila Sunday keeper si Kristo. Sige. Ngano man nga apil man sa sumbong nila nga si Kristo nagasupak sa adlaw ipapahulay.
Oh, klaro, Ha? dili jud so dili sabat keeper. Dili sabat keeper. Mm. Ngano man? Gani ila ganing buot gani nila nga ihug si Kristo sa pangpang. Kana sa Lucas 4 to susunahan. Oh. No, ngano og dapig pa na nila ngano mga kanang San Lucas gusto man si Kristo nga ilang ihug sa pangpang. Nya Dili gyud sabat gisaway keeper. siya sa mga Hudiyo, ngano man? Nag-ayo siya sa mga masakiton sa adlaw ng igpapahulay. Dili na. Mao nay ihang nakatunan sa iyahang sigig paminaw sa kining dispensa lang no sa mga pagtulunan sa mga Sabadista, no. So Dili mo na na. siya nga Okay. atog Sige, yung sunod, kuan bro. nga dili gyud sandi keeper Sabat keeper. sabat keeper si Kristo. Kristo. Sige, dugang pa na. Kay- Ato balikan ato na sige dugang. Kuan lagi suma sa ato ang mga kuan daghan kayo ang mga gibuhat ni Kristo nga nahisupak diha sa mga igpapahulay sa mga Hudiyo, Brother Rio. So Sige. daghan kayo. Dugang. Gani daghan apil sa ilahang mga sumbong ngadto sa kadagkuan nga apil ni ini ang pagsupak ni Kristo lagi sa mga kuan ani. Gani ging unsa to uban gani ang mga apostoles ni Kristo nangutlo og uhay sa adlaw igpapahulay. Unya mo tang gisaway sila sa mga Hudiyo. Oh, kanang iyang gibasa Brother Dodong palikog pakli. Sabat keeper kuno si Kristo Lucas 4. 16. Oh, pero ipadayog basa 28-29 og sabat keeper ba si Kristo kay kung sabat keeper si Kristo ang sakop og suod sa sinagoga di naa si Kristo iya magikutlo ning Lucas 4:16 kauban unta ni niya pero unsa may giingon wa man gud niya ni tiwas og basa 4:16. oh mao man ay 4:16 pero atong sugdo niya sugdo 16 to 16. bigi ba Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako og ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan og gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Gibuklad niya ang linukot nga basahon og maoy iyang gibasa ang dapit diin hasulat niini. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag og nagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog og pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon og giuli ngadto sa pinialan og milingkod siya. Mitutok siya sa tanan nga naa didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw. 28-29 Brother Dodong ikaw man ana. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. So 28. 28-29. Diba? Asar ko. So 28. Dira. 29 oh. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral sa Jesus ngadto sa gawas sa lungsod og gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Okay. So tanawa igsoon no, so malinog Ariel. Kumusta bro? Salamat sa imong pag-watch pero usa ka pangutana nimo nga nindot sad or mahataga na to og pagtagad nga dili gyud sabat keeper si Kristo kay kung sabat keeper pa kadto mga sud sakop sa sinuguga iya untang mga kauban. Pero unsa man hitabo? Buot mangihog si Kristo sa pangpang Lucas 4:28-29. 16 man imong gikutlo pero padayong basa og sabat keeper pa kauban unta ni Kristo katong suod sa sinagoga. Pero ngano man nga si Kristo ila man buot ihog sa pangpang. Dili kauban kaaway ang suod sa sinagoga. Misuod si Kristo kay nagwali didto. Pero mo na itaman ana to Brother Dodong og sa tanan nga mga wa makatuki nini. Unang-una dili na prueba nga misulod si Jesus sa kining sinagoga sa Badista na. No, dili na prueba kay ngano Mateo 26:55, no? Mateo 26:55. Si Kristo kada adlaw man na musud sa sinagoga o nagtudlo. No? Mao man gyud apil ang Domingo gani kay kada adlaw man na. So mo na nga dili na siya kamatuuran nga misuod sa Badista na. Lucas mao ra ba ang bersikulo ha? Nga naa man na sa Mateo 26:55. Balik ko basa Brother Dodong nga si Kristo kada adlaw misuod man. Mateo 26:55.
26, 25? 55. 55. Kada adlaw, dili la kay Sabado. No, dili ra. 55 dire. Mm. Unya mingon si Jesus sa mga tao, tulisan ba ko nga kinahanglan magdala kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo o wala ako ninyo dakpa. Kada adlaw man. Dili man kay kada Sabat ra. No, kada Apil adlaw. Domingo. Apil Domingo. Kada adlaw, apil Domingo. Sa to pa kining bersikulo ha, mukutlo ni nga nagpuriba nga dili kay kada Sabat ra si Kristo musud sa sinagoga kada adlaw. So, Unsa may pruiba nga naman kay aron magtudlo, aron makabig sila sa pagka Kristiyano. Kay unsa man ni sinagoga di ay? Nangono na man siya sa sinagoga, abi ninyo, ang sinagoga mao ni ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay ano sa pagsimba mo ni sinagoga. Na si Kristo ang mga sakop didto. Di gusto man si Kristo ihog sa pangpang o sa badista pas Kristo ngano man gikontrahan man. No? Now, Mo ni nakakuan Brother Rio kaning atong mga igsuon ba nga mabalhin na gani sa lain nga sikta na maka kuan usab matakdan usab sila sa ilahang mga pagtulunan nga kutlo-kutlo Brother Rio. unya dugang pa Brother Dodong, klaro kayo nga ang Kristohanon dili sakop sa sinagoga. No, kay Klaro. si Kristo mo may nagtukod ni sa Kristiyanos. Dili na sakop sa sinagoga ng Kristiyanos. Tungod kay ngano ang sinagoga dapit og tigumanan sa mga Hudiyo Hudiyo. sa pagsimba. Pero kining Kristiyanos dili na sakop sa sinagoga. Prueba, Juan 9:22. Itong basahon, no? Prueba Juan 9:22 dili sakop. 1 9:22. 9:22. 22. Diba, Brother Rio, ha? Okay. Dara. Juan 9:22. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Oh, tiaw mo na. Ang moingon nga si Jesus mong Ginoo dili ilhon nga sakop sa sinagoga. Busa ang mga Kristohanon dili sakop sa sinagoga. Mao bitong uban wa magpaila, no? Suma sa San Juan 12:48 nga ang uban wa mag-angkon nga sila mituo kang Kristo kay kun moangkon sila dili Dili na naman sila sila sakop sa sinagoga. Kay ang Kristiyanos dili sakop sa sinagoga, sa mga Hudiyo ra na mga igsuon. So mo na, pero ang iyang pangutana Brother Dodong giklaro katulor ba gyud ibalik, no? Matud pa niya nga Sabat keeper. no? Si Rances, no? Dili makasabot ang taga SDNA kay ang ilaha ang dili gyud. So shout out Tisoy Bro Press. No? Salamat Gis Tabamo, salamat brother atong Catholic Faith Defenders Chief di Sungkulan Vice President, no? Niya si Ruiz Romel, maganda sana makinig kaso nasakit ang ulo ko, di ko maintindihan Tagalog sana. So sorry. Ryan Bisira. Ruiz Romil. Salamat bro. Pasensya bro. Niya ang punto karon niya sa Bisdak edition. Pasensya brother, no? Pero pwede naman magsagot kayo brother. Ka na magtanong kay si Jando ang sasagot mamaya. So pasensya nga mahirapan kami pag magtagalog, no? So Bisdak ta karon. Ana dayon, ang pangutana brother Dodong, no? Ang pangutana ba nga kining ngano kunong Domingo ta? Nganong Domingo man ta? Nga Sabado lagi kuno. Nindot yan eh. Una Brother Dodong, tubago na to na nganong Domingo man ta nga ang atong rest day isip Roman Catholic ug dili Saturday. Ngano man? Duha ka punto ang ato ang tubago nito nis duha ka punto. Una, nganong Domingo ang atong adlong papahulay
imbis dili Sabado. Tubago nato ni nga realidad, no? Kining biblical og realidad. Diha gud sa kining Jerusalem mga igsoon, no? Diha sa Jerusalem ba? Naa sa balang kasulatan. Jerusalem is a city of 3 Sabbath. Friday Muslim, Saturday Jewish, and Sunday Christian. Nga sa to pa diha sa Jerusalem adunay 3 ka adlaw ang igpapahulay. Ang Biyernes mga Muslim, ang Sabado mga Hudiyo, ug ang Domingo Kristiyanos. Now karon kay Kristiyano man ta, Domingo ang atong adlang papahulay. Realidad na. Mao man ay nahitabo didto. Daghan gyapon dili mo tuwa na brother Rio. O sige. Pero diha jud ko nakatugkad na karon. Karong bag-uhay pa nga mismo ang kana bitawng kuan sa Israel si Netanyahu. Sige. Iya yung gikuan na diha nga og sa atong masabot ba nga niya nga kuan mga nga unsa pa may gikuan sa mga Muslim nga naa naman kung Kristiyano ka dapat musimba ka sa Biyernes. Oh. No. Kung Muslim ka, naa pwede ka mo musimba sa Biyernes. O naa kay naa may ilahang dako kay mosque. Okay. Kung Kristiyano ka wa man po kuno nila babagi, nga naa man po simbahan nga mo pahuway sila, gitagaan nila. Di ba? Okay yun. Unya ang Hudiyo, siyempre mo pahuway sila panahon sa adlaw Sabado. So ingon ana. So mismo na ang kanang Prime Minister sa Israel mo nagpangana nga naa gid 3 Muslim, Christian ug Jewish. Unya now, mao na realidad, no? Sumasa kasaysayan, realidad man gyud na didto nga 3 ang adlaw papahulay. Ang Kristiyano Domingo gyud didto. So nya dili sila motuo ana brother Rio, daghang mga labi na sa tong mga igsuon nga mga kanang gitawag nila laging mga Sabadista, nga di jud sila motuo ni anang mga kay Sabado lagi kuno dito. Pero kinsa may atong tuhuan ang Prime Minister sa Israel o kana sila maogod. Naara din no? Mabitaw nga kinan ang i-open atong nahuna, dili ta mo close kay magsusita, faith seek and understand, no? Now, padayon ta. Isip Kristiyano, ang termino brother Dodo nga igpapahulay, no? Wa man ta mo gamit ang ato Lord's Day. Pero ngano man nga Domingo man ta. Natubag nato ang realidad nga naa sa kasaysayan nga ang Kristiyano Domingo gyud ang adlong papahulay didto. Klaro na diha sa Encyclopedia, World Book Encyclopedia, volume 11, page 95. Now, padayon ta. Biblical. Arita sa Biblia, ngano man nga Domingo man ang adlang papahulay sa mga Kristiyanos. Naa na ato mabasa brother Dudong sa Salmo 118:22-24. Salmo 118. Basahon nato ni kay aron atong mahatagan og katin-awan ang atong mga igsuon, no? Salmo 118 verse 22-23. Sige. 22 dayon 1:18:22. 22 hangtod 24. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Buhat kini sa Ginoo og katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay og magmaya kita niini. 24. Mo na sa 24. Okay. So, unsa gingon? Sa ubang version brother Dodong, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato nga kining ang labing importante. Kinsa maning bato ani brother Dodong? Kristo. Si Kristo. Kunya matod pa, hinumduman nato, no? Atong basahon, no? Maayong balita. Hinumduman nato ang adlaw, no? At klarohon nato ni, no? Na dinhi. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Maglipay og magmaya kita ni ining adlaw. Salmo 118 bersikulo 24. Hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Maglipay ug magmaya kita nining adlaw. So kanus aman, no? Kung atong i-brief ni brother Dudong, kinsa ning bato nga gisalikway? Si Kristo. Si Kristo, klaro na, naa sa buhat 4:11 nga si Kristo gyud ang bato nga gisalikway. Unya, kung atong i-brief ang Salmo 118 bersikulo 22-24,
nga hinumduman day nato kanus as si Kristo nagluwas sa iyang katawhan. Kanus ama si Kristo nagluwas sa iyang katawhan? Adlaw nga Domingo. Sa iyang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo, mao man to ang kahingpitan sa iyang pagluwas sa iyang katawhan. Mao bitaw nga si San Pablo sa unang Korinto 14:15, no? Kung wa ko masayop, piningon si San Pablo, kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang ang among pagwali o kawang ang inyong pagtuo. Kapan ang kamaturan mao nga si Kristo na banhaw, no? Now, unsa bang adlaw si Kristo na banhaw? Domingo. Domingo. Mateo 28:19 o San Lucas 24. Daghan kayo na. Unang Korinto 15:14. No, giklaro na sa kaning ni ang sulat ni San Pablo. Unya ningon ang Salmo 118, maglipay og magmaya kita nining adlaw. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So klaro, no? Unya, kisa may nakatuman ani Brother Dudong nga maglipay og magmaya kita nining adlaw. Kita mga dili ta pwede maglipay igsuon sa Biyernes. Nganong di man nagpasakit mamas Kristo na igsuon. Unya, ang Sabado naa pa si Kristos lubnganan. Ang Domingo mo'y dapat ang maglipay kay si Kristo na banhaw. Nabanhaw na gyud siya nang adlaw. Ano maglipay ta niya na. Unya, ang kadtong atong basahon Brother Dudong San Mateo 28:9 nga naglipay gyud. No, naa gyud. Katumanan sa Salmo 118 nga naglipay gyud. San Mateo 28:9. 28. So 9. Naglipay man gyud. Sila man gyud ang kining dako nga kalipay. Ra. 28 28. 5 una 5 to 8. 5 nga to sa 8. Okay. 5 to 8. Diba? San Mateo Dara. 28. Unya ang anghel mingon sa babae, ayaw kamo kahadlok na sayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea, ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan o nga nangahadlok. Apa nangalipay o daghan sila aron pagbalita. Nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Okay. Nangalipay sila. Oh, klaro kayo? Naglipay sila og mibalita sa iyang mga to? Ngadto sa iyang mga tinunan. Oh, naglipay. Ang katumanan mao ang Salmo 118 nga ang nganong Domingo ta maglipay, nganong Domingo ang atong rest day kay mao kana ang kaluwasan nga gihimo sa Dios sa iyang katawhan. Gipalit kita sa iyang kagulingong dugo og nahingpit kini diha sa adlawng Domingo. Kinsa man og unsa mang adlaw ang Israel giluwas sa Dios, ang nasod nga Israel Sabado. Apan unsang adlaw ang giluwas sa Dios ang iyang tibuok katawhan, dili Sabado kundi Domingo. Mong kitang mga Kristiyano, Domingo ang ato ang Lord's Day kon rest day, no? Rest day kung adlaw nga igpapahulay. So mo nay rason mga isuon, biblical o kining gitawag nato og kasaysayan diha sa realidad dito jud sa Jerusalem. So mo nay tubag sa tong pangutana sa atong igsuon, no? Unya shout out ni Protasya, ano? Sis Protasya, kumusta? Salamat kayo. Anan Palma Sapal Junior is watching. Kumusta bro? Mayong hapon. Unya Pakito Ribukyas, no? Unya ang Sabado gihimo og Domingo aning igwait luwag nga mga utok wa kasabot nga mangalan sa Sabado usa ka pare nga Katoliko, no? Ngalan sa Sabado. Aw, pare gyud nga Katoliko may gangas kalendar. Kitsa may gahimos kalendar di ay no? Ato man gitawag bitaw na og Gregorian calendar kay
Kita ra mo na Ito tinuod ni- nga relihiyon Brother Dodong. Natay kalendar, nay Biblia, mo man tinuod nga relihiyon. Oh. Unya ang ato ang mga pizza, no, naatay basis kalendaryo, mo na Christian calendar man gyud ang atong kalendar karon. Gregorian calendar. Gregorian calendar. Mo na tinuod nga relihiyon ang uban na dili gyud na tinuod kay wa may kalendar. Dili sila angay mo gamit sa kalendar. Oh, dili dili gyud. Hindi man ilahang kalendaryo. Magama na sila ila, no? Supak sila sa Biblia. Gagamit sila sa kalendar. Oh, supak. Unya gamit sila sa kalendar. Ato ba na. Now, madayon ta. Balik ta kay ini sabod man ta, balik ta sa kalanon. No, connection naman po ni kay mga bahis balaod. Now, ari ta. Asa ra taron bahis sa kalanon. So, matod ang nagisigutan nato Brother Dodong, ano mo kaon ta og baboy, atong maigisugot man nga ang baboy dinhi sa to ang mga pagduki-duki diha sa mga ipang take note na to ba nga mga kamatuoran nga mukaon lagi tag baboy tungod kay wa man ni idili sa mga dili Hudiyo, sa mga Hudiyo lamang. Now, atong basahon Brother Dodong, gibasa ba nimo ang Deuteronomio 14:21? Mana. Okay. Now, magklaro kayo nga ang Dios gyud nagsugo nga pwedeng ibaligya, pwede sila makakaon ini. Oh, no, daari ta sa bagong tugon. Sa bagong tugon mga igsoon, suma sa Colosas 2:13, itong basahon Brother Dodong. Klaro man gyud na, Colosas 2:13. Dili lagi ta apil sa kining ni ang balaod sa mga Hudiyo. Colosas 2:13. 2:13. 1, 2. 13. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan kung gibanhaw na kamo sa Dios, uban ni Kristo, gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wa mahisakop sa balaod. O ang wa may sakop sa balaod, dili mahukman pinaagi sa balaod. Roma 2:12, 4:15. Nya nga namang iapil man ta sa balaod nga sa Hudiyo naman na. Iklaro na ni San Pablo. No? Nga unsa mahinuon nga iapil man ta, magpailaw man ta. Unsa may tawag di anang naang dili Hudiyo unya magpaka-Hudiyo, magpailaw sa balaod sa Hudiyo bisag di Hudiyo. Iya sa basahon dili ta mulitok ana Brother Dodong atong basahon. Basahon ang Pinadayag 2:9. Kay Biblia ta kay aron dili ta maka mubasa aw mo litok ta nga wa ta magbasa, moingon na po sila, gihukman na to sila. Gihukman na to sila. Paghudiyo niya gipadayag 2:13. 2:3. 2:3. Pinadayag 2:9, 2:9 rather. 2:9 og 3:9. 2:9. 2:9. Utso. Nasayod ako sa imong mga giantos, sa imong kakabos, apan sa ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako nga gibutang kanimo niadtong nagpakahudiyo, apan sila mga sakop di ay ni Satanas. Tanawa na sakit ka. Kanamang di ka Hudiyo niya, magpakahudiyo ka. No? Sakop ka sa sinaguga ni Satanas. Sakit na dili ta malitok ana pero gabasa po tas Biblia. Kay kanang magpakahudiyo bisag di Hudiyo, isipo na matud pas pinadayag 2:9, 3:9, sakop na sa sinaguga ni Satanas. Unya, mano man ang wa man tay apil sa balaod kay kini mga balaod bahin sa talaan sa pagkaon, kini mga dietary law, balaod lang na sa mga Israelita, wa tay apil. Iklaro na Colosas 2:13. Kay dili man kita Hudiyo busa wa may sakop sa balaod. Unya 4:15 sa Roma, kay dili ta sakop sa balaod, di ta hukman pinaagi sa balaod. Na nay uban magpaapil-apil bisag way labot, ilahar sad na Brother Dodong. Okay? So padayon ta. Now, kining bahin sa kalanon, no? Gisgutan man din dugang pa nato nga katin-awan naa sa kining buhat 13:9. Hebrehanon 13:9 rather. Pwede ko basa Brother Dodong. Kato bang nagtamod sa pagkaon? Hebrehanon 13:9. 13:9.
Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa tulumanon mahitungod sa kalanon kay wala makatabang ang maong tulumanon niadtong nagtuman niini. Wala lagi. Dili na ta magkuha ng mga pagkaon. Ang usara man gyud ang gidili nato, no? Isip Kristiyano, ang gidili ra gyud nato, no? Suma sa atong balaod, kana rang pagkaon nga gihalad sa mga Dios, no? Pero kung wa gihalad away, kauno na. Diha sa panahon ni Kristo mga igsoon, no? Brother Dodong. Unsa may ato ang angay nga tamdanan? Atong basahon ang unang Timoteo 4:5. Tanawa nindot kay ni. Bahin man sa pagkaon, nya naa bago isa likway. Tanawa. Unang Timoteo 4:5. Wa man gyud isa likway sa mga pagkaon. unang Timoteo 4. 4:4. Kay gusto ba ang Dios ang tanan maluwas? No? Nya nabre isa likway nga suma sige padayon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat o walay isalikway bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy nakapabalaan niini. Klaro ato ning tagdon ning pulong ni San Pablo. Tanawa ha, atong tagdon. No kay atong kuuto ning punto ni San Pablo ani. Ingon San Pablo, ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat. No, anita. Nganong nakaingon man si San Pablo nga ang tanan gibuhat sa Dios maayo ug angay dawaton uban ang pagpasalamat. Kining pag-ingon ni San Pablo nga ang tanang buhat sa Dios maayo, iyang gikutlo ang kreasyon. So, diha sa Genesis 1:24-25 kama 31 nga ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo mao ning gikutlo sa ni San Pablo sa unang Timoteo 4. Busa angay natong dawaton uban ang pagpasalamat. Unya magampo ta. Mao bitaw nga inagkaon nato Brother Dodong. Magampo ta. Magampo gyud. No? Una nga ang sila siguro burag nagampo ta tungod ni sa kay ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Wa ta magampo kay nagsunod ta sa ilahang dietary law sa mga Hudiyo. Nagampo ta tungod kay nagbase ta diha sa kining yang standard sa creation sa tong Ginoo kay mao man ang gikutlo ni San Pablo ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ngano kaingon man sig maayo? Genesis 1:24-25 kama 31 nga nahimuot ang Dios sa pagbuhat sa tanang mga mananap ug nalipay siya niini. No? So mao na ang punto diha. Unya angay dawaton uban ang pagpasalamat. Pagkaon man na gawas og maingon, gawas og barugan na nila nga ang baboy dili pagkaon. No, pagkaon man ang baboy. Gawas og puthaw kay posible nga walay labot diha. Okay, now. Padayon ta. Diha sa Marcos City 18-19 kanon ang tanang pagkaon nga masulod sa baba. Kanon. Kay unsa man day maka kini paglitok ni San Marcos ani Brother Dodong, iyang giabulis ang dietary law sa mga unsa man sa mga Israelita, Hudiyo. Kay kanon man ang tanang mosulod sa baba, kay di man na makahugaw. Unya 2023 kun atong ipadayon na makahugaw kadto mang magasulod, kadto magagawas nga gikan sa kasing-kasing. Mo na unsa man na ay sayon na kaayo na nato timan-an kining atong mga garbo, kining atong mga kasina, kauwag, mga kining kahakog, so katapo, diha naa man sa kasing-kasing. 7 capital sin. 7 capital mo na makapahugaw sa tawo. Mo na maka dili maayo natong nagagawas man na, mugawas man gikan man sa kasing-kasing. Amo na dili maayo pero katong magasulod sa tumaba, dili na makaunsa sa tao kay unsa may gingon San Pablo? Kay ang gingharian sa langit dili pagkaon ug pag-inom kundi gugmang pakigdait. Unang Korinto 14:17. Busa klarok tataw ug bahin sa kalanon, way gidili gawas kadtong gihalad sa mga Dios. Pagkaon gyud nato tanan uban ang pagpasalamat. Kay kining tanan matud pa gilimpyuhan na sa Dios. Okay. Unya, matud pa katong gisugo ni Jesus ba?
72. Diha sa Lucas 10:18 nga ang kung moadto kamo sa lungsod, dawata ninyo ang tanan nga idalit kaninyo. Lucas 10:18 dawaton man. Naururig dalitan kag dinaguan Brother Dodong nya sa dili ka makaon. Ha? Ipakaon. Paon kay dawaton man. Nya si San Pablo, si San Pedro, ingon ba si San Pedro, buhat 15:6, ako gitpadala sa Dios sa pagwali sa mga di-Hudiyo. Nya mga di-Hudiyo kay mukaon man tanan, no? Mukaon man, so dili na siya babag sa tong kaluwasan kung mukaon kag di. Okay. Now, dugang pa, mo nay rason Brother Dodo nga si San Pablo katumukaon og baboy, mukaog dugo, iya yung giadto, no? Kisa may giadto niya, kadto si Cornelio, no? Nasa si Kuan, si kisa pa na si kana sa buhat 19, buhat 11. Kisa to si katubang iyang gibunyagan. Buhat 10. Cornelio. Mao na. Dili man to Hudiyo, no? Dili to Hudiyo. So, posible nga nanamogoy pangutana nga kanang naang singan anang kaon ba kuno si San Pedro og baboy nga himbalibad man. Himbalibad, di ba himbalibad siya diha sa pananaon sa kanang buhat 10. Himbalibad siya di Ginoo, di ko kanang mukaon, di ko mukaon sa mahugaw. Okay, mo man ay kultura sa mga Hudiyo. kining mga Hudiyo nga dili gyud siya mukaon. Hindi, sa may gingon sa tong Ginoo, ayaw isipa nga kining hugaw ang gihinluan na si Ginoo. Nga sa may nakita dito sa pananawon, mga mananap man to. Mga mananap man. So, ang pulong sa Ginoo suma sa Juan 15:3, ang pulong sa Dios makahinlo. Gilitok man na sa tong Ginoo nga ayaw isipa ang hugaw gihinluan na. Kaon diha og ihaw. Paihawon day ka Brother Dudong og tawo to. Kaon og ihaw. Ano? Delikado na Brother. Lisod. May kagatawo man to. Lain hapon ang tao. Unya, kaon og ihaw. Kung nagpabilin pa to nga hugaw, nganong pong gibalik mo sa langit. Mo gyud. No? Ibalik mo sa langit nga. Nga nganong pong gipakita man to. Gipakita sad, no? Unya, nga naman nagpamatuod si Kristo nga dili na isipon na to nga hugaw. Unsa may hugaw? Unsa may dili hugaw? Kadtong nahugaw. Unya, giisip na nilang hugaw sa una. Unya karon dili na. Kay isip Kristiyanos, dili na wa na isipon nga hugaw. Mo na giingon ni kining ni ang San Pedro, no? Nga sa akong pagkahiusa, ningon siya. Buhat 10:28. Tanawa. Buhat 10:28. Sa akong pagkahiusa ni Kristo, dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. So, di na isipon nga hugaw. Wa na color coding ta. Kini ko mga Hudiyo sa una, kusog kay nang hukom sa mga dili Hudiyo nga hugaw sila. Kay mangaon og baboy. No, pero dili na isipon nga hugaw. Nya masubo ra ba ta usay Brother Dudong kay nay kidungog kusuwali ba kining debate ba sa mga mga 7th day, no? Defense ato lang pasensya, no? Nga kusog kay sila mo kaso sa Katoliko nga kanang mga hugawan ning mga Katoliko kay mangaon og kanang naay kuan, kanang naay gidili sa Dios. Mga hugawan, no? Usa sa pero matod pa ni San Pedro, sa akong pagkahiusa ni Kristo, dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. Na gini sila kay mag-isip magyapon nga hugaw ta nga. Labaw pa sila ni San Pedro. Labaw pa siguro sila ni San Pedro, no? Okay. So, baliko na to nga dili nato kining ingnon nga makababag sa kaluwasan ang pagkaon. Kay matod pa ni Kristo, gipapas ni ang tanan lakip ang kasabutan. Unsa man ni kasabutan? Katong Levitikalo. Busa ayaw itugot. Matod pa San Pablo, nga may musaway kaninyo may tungod sa kalanon og ilimnon. No, dili na kayo may labot na sa kaluwasan. Unang Korinto 14 nga ang kaluwasan matod pa dinhi nga ang kaluwasan ang gingharian sa langit mao ang pagkamatarong og pagpakigdait og kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So kalipay dili nang mapundo ta sa pagkaon. So ana ra siguro Brother Dudong ang atong pagpaabet Brother Jando. Okay ning daw na bawta na wala pa. Diha na. Ora pa isa ba ning tanong pa to. Pahulay. Pahulay pero no revision na iba.
Dito ito ba? Gitubag to na mahingano ano to si Kristo Sabat keeper. keeper. Okay. Hindi ka madungog. Anong kitang Katoliko, Domingo ang atua tungod kay una gitubag namo sa duha ka punto Brother Jando nga realidad no kining gitawag og base sa kasaysayan kay kini gong nasa world book encyclopedia nga Jerusalem is a city of three Sabbath no Biyernes Muslim, Sabado Jewish ug Domingo Christian. Nya mosunod ta kay realidad man na unsa man ang mga Kristiyano dito sa Jerusalem, Domingo man na ilang adlaw ang ipapahulay. Unya suma sa Lucas 24:47 nga ang pagsangyaw sa ebanghelyo sugod mas Jerusalem. So may sundugo na to na. Nga namang Biyernes man ka o Sabado man ka nga dili man amoy adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyano dito. No? Na ang biblical mao to Salmo 118 versikulo 22 hangtod 24 nga ang bato nga isalikway sa mga magtutukod nga nahimo hinong bato nga labing importante. Nya kinsa man ang bato diha? Si Kristo man nabuhat 4:11. Unya hinumduman nato ang adlaw mao na unod sa 24. Hinumduman nato ang adlaw kanus-a ang Dios nagluwas sa iyang katawhan. No. So ang Salmo 118 versikulo 22-24 hinumduman nato kanus-a si Kristo nagluwas sa iyang katawhan. O kung sa man ang adlaw nagluwas si Kristo sa iyang katawhan, adlaw nga Domingo kay Domingo man siya nabanhaw, mao to ang kahingpitan sa iyang pagluwas nato. Mao nang naa nga Domingo ang ato ang adlaw nga igpapahulay. Sa mga gustong mangutana, comment na mo kay panahon na ni nga tingtubag nagpangutana kay na. Ako man naman sila pamahayag sa pangutana may tungod sa kalanon ug sa adlaw papahulay. Hala, comment down below. Kaya itong pambasahon mga comment naingon dire sa kuan sa isa dire. Alma Castellano Mercado, most of the Catholics are innocents because catechism has not been given great importance by some dioceses. Sad to say, but it is the truth. That is why Catholics resort to occultism and still believe in superstitious beliefs. God may send His servants to teach us about our faith and deepen it. God bless. Okay, Maur Pelias, nakakalungkot nga tiyaw mo bay. Pila na kadekada gipasagdan ang mga Katoliko. Mao madala dayon sa ubang sekta. Usa man yung kasulti ninyo na kanang itong lugar ito nga walay safety nga magtutudlo ba niya daghang kay protestante. Mabitaw na nga ang atong auhag sa Brother Jando no nga unta mudaghan pa ang mga pari sama na sa tuang Father Darwin Gitgano atong spiritual director nga unta ang mga kaparian mo suporta gyud sa mga Catholic faith defenders aron makatabang nila ba sa pagsabwag sa mga pagtulunan sa atong simbahan kay di man sad na maapas ko sa mga pari. Busy ba sila pagwali diha sa Santos nga misa. So kinahanglan og mga supporters sama sa gihimo sa tuang spiritual director karon dinhi sa tuang punto por punto. So pasalamat po ta Brother Rio kay daghan mga pari pud karon nga ning kuan gyud nangusog gyud sila nga makakuan sila og kanang sama pananglit sa Sibilya si Padre Dudong Luzon nga iyag yung paggipanghingusgan nga before siya mobiya diha sa mong parokya nga malig-on gyud ang core group sa Catholic Faith Defender para diha sa ihang parokya karon. Nindot. So, ingon po dire si Kuan, mo na yung puta na kanina, yung gitubag, si Malinog Ariel, no? Diba si Jesus Christ, Sabbath keeper man? Lucas 4:16, nganong Roman Catholic Sunday keeper man? Tungod kay dili mong kuta Judaism. Ang Lucas 4:16, Judaism man na. Nakamong Seventh-day Adventist, Judaism ba day mo? Si Gilier Pacanya, akong gipangutana. Kay naman tikauban putupol punto team sa Roma mismo o sa Jerusalem. Okay. And Jerusalem nangutana ko niya na is this Jerusalem ba diyan na is day dire. Okay, karon tanata. Pag-abot sa debate kang Gilier Pacanya, gipangutana na mo siya.
ngano man ang Seventh-day Adventist sa Jerusalem di man mosulod sa sinagoga. Oh, nabo ko'y record ana. Na wala ko katimanog, nabo ko'y record ana may tungod sa pagtubag ni Gilier Pacanya. Basta ang gitubag ni Gilier Pacanya, nganong mosulod man mi diha nga naa man may among kaugalingon simbahan. O ako lang to Gilier Pacanya, ako lang klarohon be ara Gilier. Sinaguga man diskutas Biblia. Mm. Sinaguga dito, hindi mo sila mosulod dito. Mo gana, ngano man nga di man sila mo sulod sa sinagoga. Dili gyud sila Jewish. Pasabot dili gito sila. Ako lang pangitaon og diin to nako na save tong maong one. Hinaut unta igsuon no nga mabukas ta ba, no? So bugat king pangutanahan na, no? Kay nagtimaan jud na nga dili gyud sila pareha. Pareha lang sila Sabado nga ilahang adong papahulay pero dili sila kauban. No? Kay kung sila rin yung Kristiyano nga Sabado nga igpapahulay di ay. Kay og nga naman nga di man sila mosuod sa sinagoga sa adlong Sabado kay dili kuno sila kauban. Ano? Di man kauban nga Sabado man nya. Siya dili na among simbahan. Kay dili lang simbahan so wa sila nagsunod. Sa klaro nga pagkasulti, sukad na tukod ang Seventh-day Adventist ni adtong 1863 hangtod karon walay ni usa diya nakatuman sa Lucas 4:16. Nya pang hinambog nila ang Lucas 4:16 nya utro man dimong wala nagtuman. Ayan. Si Kristo yung isudlan simbahan. Asa mo to nga simbahan? Inyo ato nga simbahan o sa Judaism? Ay basta kay simbahan. Dumdum ko ato ni Gilier ni Edwin X Aguilar. Katong gisudlan ni Kristo sa Lucas 4:16, inyo tong simbahan o simbahan sa Judaism. Ang tubag niya ay basta kay simbahan. Oh. Unya, yan pa sila ingnon nila nga nasa 2 Pedro siguro na nga si Kristo nagbilin og panag-ingnan nga atong sundon. Oh. Pedro 2:22. Ang buot pasabot diha ang pag-antos man sa nga bersikulo gali. 1 Pedro 2:21-22. Atong basahon be. Atong basahon. Unang Pedro 2:21 hangtod sa 22. May giingon dire Ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. Ang sa ilahang mong Biblia version ana kay mao ni nabutang 22 siguro may mo nilang gamiton la 21 ha. Kay niini mga gitawag kamo. Kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan. Mo nilang dakpon. Nagbilin kaninyo nga sulundan. Aron pagsundo ninyo ang iyang mga lakang. Mo ni lading ilan sa barit so unsam asa man ang lakang ni Kristo matag Sabado. Man. Ito no. Anon. Onya. Onya na. Gusto mo ni siya mo timing mabuga. Ingon dire. Pasundon siyang lakang o niya ang lakang kay padulong mo kuno sa sinagoga. So kita pod pasudlong po ta sa simbahan. Nilang pagsabot. Pero ang sentido gyud aning konteksto kini yung ang gibiling nga sulundon pag-antos. Ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panig-ingnan nga angay natong sundon. Dili ang pag-atok sinagoga. Kung pag-atok sinagoga, nga nawa mo ni sunod. Niya mo na problema sa mga Sabadista. Kung ang pag-atok sinagoga, ang angay na tong sundon, nga nung man mo ning sulod. Nung pagbigay pa kanya, nga nung mo sulod man midiha, nga naman mo ko galingon simbahan. Ano man, sipaon man sila dito. Anong sipaon sila dito? Kristiyano man sila. Kristiyano man sila. Nya sinagoga di mo na simbahan sa Kristiyano. 22. 1:22 atong basahon ang giingon sa 1:22 nganong sipaon ng mga SDA kung musud sa sinagoga mao ni giingon
mao kadto ang gitubag siyang mga ginikanan tungod kay nahadlok sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Kay kini sila nagkasabot na nga si bisan kinsa nga muila kang Hesus nga mao ang Kristo, dili na nila pasudlon sa ilang sinagoga. Tiaw mo na, kung ang Judaism mismo nga member, musulti nga si Hesus mao ang Kristo, di naman gani pasudlon, kamupaka nga dili membro. O na, sa kuan, sa mga Sabadista nga, ilang mo na panghambog na ilang Lucas 4:16, di man na inyo ha. Oh, Sunday keeper me, kaya dili may Judaism. O ka mo, Judaism mo din mo, anong upya man mo. Mo na ikuan di ha, sa mga Sabadista. Yung diri si kuan si Ernst Renkar, ang Sabado gihimo og Domingo aning egg white. Luwag mga utok. Wa kasabot nga ang nagngalan sa Sabado usa ka pari sa Katoliko. Mo na. So sa 26:55 bro. Dili man Sabado ra moadto sa Kristo. Kada adlaw man. taga-adlaw. Lucas? Mateo 26:55. Okay, 26:55 atong basahon no sa gibutang dire. Ingon. Onya miingon si Jesus sa mga tawo, tulisan ba ako nga kinahanglan gayud nga magdala pakamog mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagtudlo. Apan wala ninyo ako dakpa. O taga-adlaw siya didto. Nya kanang templo. O kanang templo. Lugar ba na para simbahan? O Buhat 3:1. Sige ingon. Usa niya na kaadlaw mga alas 3 sa hapon, miadto si Pedro ug si Juan sa templo, oras kadto sa pag-ampo. Mga diwa mo, no? Sa pailaing comment dire, basa ta comment. Pareho sa ingon si Gina Saison, alis na, pareho sa Dumingag bro Jando. Daghan kaayo sulpot na simbahan bro. Sa Domingag, maguguna na bautismuhan sa SDA manggod, sa ilang swimming pool. Kanya kay, na sila tradisyon, ang SDA. Human ka bautismuhan, ayaw jug langoy, paingon sa daplin. Na sila tuto. Alima na? Was biblical. Ug mo langoy ka paingon sa daplin, mabackslide ka. Muna lang pagtuo. Kanya kahinglangoy man ko, tuara. Pero kung natinood bro. Wala na ron. Langoy mabuko. To na. Gibadlong ko. Asa mo langoy ka na. Mabackslide ko no. Ang akong paghawa sa SD, di mo tungkol ginakuan ko. Kanang di tungkol sa langoy. Hawa ko kay nakita mo kung tinuod. Sila si Jando ni hawa sa SDA. Kay wala kasabot. Siya kasabot. Pating sabuta. Sa minasabta ni mo be. Magbinuutan tag magsinalbahis dito, Illinois Yapoy founder. Kami sa Katoliko. Na ay magkinabuhing matarong, na ay mapriso. Pero ang founder na mo, nausab ba? Maurag yapon. Sa Sabadista, binuutan mo, sinalbahis mo, December founder ninyo. Oh, Brad, magkasulti? Ang pinaka-angay pamandungan ani bro. Kay sagara nang nabalhin og mga laing tinuhuan Katoliko nga way pagtuon no o way knowledge sa mga doktrina, mga catechism mo nang hinungdan nga himbalhin og laing tinuhuan, pero kanang naa sa laing pagtuo, laing grupo no gawas sa Katoliko, mga bigati na sila bro. Mga kuyaw na sila sa Biblia, kapila na basahan nila balik ang Biblia gikan sa Old hangtod sa New. Mo nay ang testimony ni Paul Alima. So to pasuhito kay sa Biblia. Ug tungod ni ana sa iyang kalaw sa pagtuon, nakakaplak si Jang ang Katoliko gyud ay may husto. Oh, yan yo. Balik-balik ko nila basa ng giingon sa Exodo 20 sa Latina Vulgata, santuson mo ang Sabado. O tanaw mo na inyong Biblia nagsulti. Santuson mo ang Sabado. Iatras sa bersikulo 2 gisiging ng Katoliko ba? Why mo basa sa bersikulo 2? Ano man, makita mga dili Katoliko giingnan didto. Basa-basa mo Biblia ang Katoliko, santuson mo, history na muna. Ebidensya ka na kani adto gisugo ang mga Israelita, santuson mo ang Sabado. Dili Katoliko ang giingnan.
Dagha ingon si Tolentino ato dagha manggod pare apprehensive tungod kay ang ubang CFD manggod sobra pud kaayo murag labaw pas pare. Unsa man inyong masabi nga mga kapuntos? O ikaw na Badderyo. Ay noon dili mo nato na salamat kay brother. Dili po namo na ilimod no nga doon na gay mga ingon nato nga mga kauban nato nga mga CFD nga medyo mo ginsad no giawhag naman sa nga dili unta magin ana pero doon na gay mga kauban nga burog mo supak gyud no dili mo kaabin sa pagtulunan sa pare pero doktrina ba na sa Katoliko nga tahuron nato ang pare no tahuron. Pero doon nagyoy mga CFD nga burag mo supak sa pare. Pero dili na wa na supaka ang doktrina. Wa na supaka ang yang pagkatao mo gisupak sa mao nga CFD, no? So inana na siguro ako nga kasulti bahin ana. Ngoragog si Kuanggoy para daw rin ginabirahan ni Alvin kita mundo. Inabirahan ni Alvin ingon sayop nang giingon ninyo nga na third eye. Sayop na usa na ka heretiko nga panudlo ng night third eye. Nya usa ta man ang nala sa Biblia. Di ba si Haring Saoling dool man og spiritista? Dini yung spiritista nakoy nakita nga lalaki hinggawa sa yuta. Ngano siya ra may nakakita si Saul wala man lagi oh. Usa man day tawag ninyo anak dili na third eye. Dili si Alvin kita mundo ko sa iPod kay takalabunig bangga basta lang kay mapansin siya. No? Night third eye. Wala lang literal for literal. Kaya wala masyang nganlig third eye sa una. Kung sitawag nila sa una mo, natitawag nila sa una. Karon gingan lang mag third eye sa itong modernong panahon, di na siya magsupak-supak. Saan niya ba? Biblical man na. Sa Biblia na espiritista. Anong espiritista? Sila rin mga communicate sa mga evil spirit niya. Kitang mga daily espiritista, di mga taga-communicate. Ebidensya na sila ability to communicate evil spirit. O sa ilang ability ana. Ilang third eye yung sa mundo ay nang ba mulabaw palagig pare imbis nga motahod mulabaw na hinuon mo na problema nila o naingon dire si Renan Inso Manggubat good day sa tanan mangutanar ako kaya ba ninyo patunayan sa Bible nga dili mo gamit og bisan unsa nga referensya na ang Katoliko maura ang tinuod nga relihiyon nga gitukod karon ni Kristo salamat kaya kaayo nako pero sa mga nanghagit na kog talakayan nga Bible alone, sa mga nihagit na kog talakayan nga Bible alone, napog ko'y ka ng kampo, napog ko'y ruling ana kay Bible alone. Walay basahig referensya. Walay basahig referensya. Sige, walay basahay og referensya. Siguruduhan nimo nga imo mga pangutana naa sa Bible. Ayaw pangutana nga gikan sa among libro. Kaya ang ruling Bible alone man. O kani si Kuan, si Renan Inso Manggubat, kaya ba niya musukol Bible alone? Kaya daghang unang Sabadista ning sulay na ko nga nagbangga, Bible alone. Pamutud-an na ko nga ang Domingo adlaw pahulay Bible alone. Way basahig referensya. O sige, way basahig referensya hingkagat ko. Among moderator tong moderator kay si Roland Pards. Pagkagat na ako, pagpanahon na siya pangutana ang ipambasa libro Katoliko. Objection ko oy. Objection moderator. Siya sa may objection. Among gikasabutan Biblia lang, dili pwede mo basa og referensya. Dapat tanan niyang pangutana Biblia lang kay naa sa gipirmahan Biblia lang. O sama na hotdag pangutana sa Badista. Sila may di ka parugin man. Si Bacalares, ning challenge nako 1 hour ko mangutana niya, 1 hour siya mangutana nako, pero condition lagi, Bible alone. Sugot man ko. Problema lang, hindi mo siya makontak ko, dili mo gamit ang messenger. Dili sa sulod sa studio, may signal na cellphone dire. Mga cellphone niyo, walay signal dire sulod. Walay signal dire sulod ang cellphone. Akong gusto, mag-open siya messenger, aron matawagan ako siya, pinaagi sa messenger call. Kung mudawat siya messenger call, taga-live ni Bacalares, tawagan ako na. Taga-live niya, enjoy, maka-content na hinuon ko noon. Di mo po siya mag-open. Nag-chat ko niya, directly siya hangkuhan, Chris Bacalares, wa man ni-reply. Hangtod karon, wa yun may reply. Ano problema ni Bacalares daron? Nya, ikaw Renan, Inso Manggubat, sige, kung kaya nimo nga makigdialogo nako karon, pwede kan
chatan ka nako lang ha, chatan lang ka nako ha. Dayon reply lang bro kay tawagan ka nako. Okay? Atong ko ano ni si Kuambis si sini? Renan Inso Manggubat. O sige na ha. Sige, Renan Enzo Manggubat. Message ko nimo dong. Okay. Tubaga. Nagtanaw ka karon? Nag-message ko nimo. Tubaga. Inigtubag nimo ana, tawagan ka nako diretso sa imong Facebook account. Magdialogo ta karong hapuna. Sige. Kaya na ko mamatud-an, Katoliko maura ang tinuod nga relihiyon. Magitukod karon? Wala nagtukod og karon ang pagkatukod. Sa una ba naghibuhat ang pagkatukod? Unsa man di sa inunoy? Pamatud-an ako nga Katoliko ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia lang. Biblia lang. Ay mong pangutana siguro do gikan sa Biblia lang ha. Way pangutana nga gikan sa referensya. Dapat Biblia lang. Pangutana og tubag Biblia ra. Biblia lang. Dili pwede nga pangutana basahon librong Katoliko nya ay patubag Biblia. Ang di man may Bible alone. Sige. Basta mo reply ni si Kuan kani si atong tatanaw ni yang kambi og mo reply ba gyud siya dire be? Mo reply gani ka dire karon Renan Inso Manggubat tawagan ka nako largo. Okay. Sama sa kong gibot ni Bacalaris ba? Oy Bacalaris, reply lang. Kay kada live nimo tawagan ta ka, wag yun ni-reply. Ingon si Kuandre, si Ens Rent Car. Kaning mga Igwite grupo Hudyo man ni sila adto unta nila sa Israel ibala sa kanyon kay wa may utok. Ang kanang mga sakop ni Ellen G. White dili na ang mga Hudyo. No, nangupya lang nagdoktrina sa Hudyo pero dili na sila Hudyo. Okay. Ano nga nangupya ang doktrina sa Hudyo? No. Ingon diri si Elbok, Brad, mabasa ba sa Biblia nga salaba ang lalaki? Sala ba sa lalaki makig-sex og bayot? Pasayloon bas Ginoo o Baderyo? So, salamat brother no sa imong pangutana. Ang tinuod bro sala gyud na sa unang Korinto 9 di ato basahon bro. Okay, unang Korinto sa to bro, unang Korinto 6:9. No? Ingon dire. 6:9 JS. Dili ba ang tawo nga nagbuhat og dautan dili makapanuno mas lamit tong mga balita Biblia tong basahon kay moy nato naandan nato no. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasunod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihiliwason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o nakikhilawa sa isig kalalaki o sig kababaye o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balao dili makasulod sa gingharian sa Dios. So katong mga naggamit og kanang bayot sigurado gito no? Pero kung mga sila pasaylo pasayloon man. O gato lang tiwason ni og basa sa Jess. 11. Ang pipila kaninyo sama gayud ni anak kaniadto. Di ba? Okay. Naamon yun na. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala. O gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pinaagi Espiritu sa atong Dios. So klaro nga pagkasulti, kuan yun kanang mahugasan ka ay nakusab. No? Buhat 5:31 kuno brother Jando. Buhat 5:31. O sige, buhat 5:31. Okay, mo ni giingon. O gibayaw siya sa Dios ngadto siyang tuo ingon nga pangulog manluluwas aron paghatag sa katawan sa Israel o gigayon sa paghinulsol og aron mapasaylo ang ilang mga sala. So doon ay paghinulsol aron mapasaylo. Okay, bisan unsa ka dagtong puwa nga itong mga basta maghinulsol tag magpasaylo sa Ginoo, iyam ning papution sa mas balhibo sa Ninibe, no? Isaias 1:18.
Okay. So murag usa na lang ka comment akong basahon karon. Sige, kairon mo. Okay, muapas pa sa landeryo dito sa kuan sa market preaching. Yung dire. Lucia Compendio Landao, mga brad, dihay SDA na mikalit lang duol sa ako Dayon gibasahan ko verses. Dayon ako siya gitubag, dili ko nag-memorize verse, gitanom lang nako sa hunahuna kasing-kasing ang mga pagtulunan, gitubag nako. Tapos nilakaw gibinlan ko basahon, okay ra ba? Wa na ko basaha kay lain man mulabad ulo. Sige kayo naman ipadiryo. Basig na ay na kuana, gano'n na ay bad spirit ato lang mga basahon. Pusis no, pusis. Infested ang gihatag, no? Infested. No. So, dili lang ta maglangan ana, sister? Asa to si sister Lucia Compendio Landao. Si Lucia di lang ta maglangan no anang pagbasa. Ang ato alang basahon mga doktrina sa ato nga simbahan, no? Ay lang basa-basa nang ilaha. Ang ato basahon nindot kung mupalita og mga catechism, no, o mga doktrina sa atong simbahan mo na itong basa-basahon. Maglangan man ta ning ilaha. Nya sakto to imo maglabad basig na infested na. No? Okay, so salamat sa imong pagpangutana, Sister Lucia. O bantay-bantay gyud mo kay nga naman ang SDA na ana sila tradisyon nga mangwang gyud mamakak manlaot gyud og mahimo. Naay chat na mo ganina ni Eugene Gapo, no, bag-ong membro sa punto por punto. Nang chat mo ganina, kani naay nagkuan niya, nag-message niya nga nagpaila nga Katoliko. Pero dili Katoliko og chinatan. Ingon dire sa giingon siya ang ngalan kay Elwood Perez. Ingon siya, Bro Eugene, salamat kaayo sa imong pagdepensa sa atong pundok. Pero muhangyo ko sa imo nga undangan na imong vlog. Undangon yun ninyo. Nga naman, napektuhan mo? Katoliko. Kay pati kami naulawan anang imong trabaho. Mahurot na noon ning atong mga sakop pagpamalin sa nagkalinlaing nga mga tinuuhan tungod anang imong pagpakaulaw. ay pagpakaulaw. Ting-ding pa nang nagdepensa gali hinuon na. Nya gapakaulaw na hinuon. Ang gapakaulaw katong namalhen. Sa tawag sa mga namalhen. Ang tawag sila mga antikristo. Basahon na to unang Juan 2:18. Ingon dire. Basahon na. Ng mga namalhen og pundok. Ingon. Dala. Okay. Ingon dire. Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan nakadungog kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. Muna ang antikristo. O karon aniya ang dagang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga dool na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Unya, sa Kristyanismo, na nabaday SDA panahon na sa unang Juan. Wala, Katoliko ra. Ang tawag nyo? Antikristo na miya sa atong pundok. O niya, mingo makaroon gapakaulaw. Ang gapakaulaw katong namalhin. Yung padadalwin dito sa kuwan sa Tagbilaran, ang mga walay buot katong namiya nga wala nakasabot. Namiya mo. So, kaning style ni Elwood Perez, hindi mo klarong gapakaulaw. No? Ingon siya, lagyo kaayo ng imong bersikulo sa imong eksplanasyon. Tuara. Ayaw mong awat sa mga utok protestante nga baskin out of context, taka lagbasa, basta lang kunuhay mo pabor nila. Tama to, unang Pedro 1:21. Layo ra kay lagtubag adto. Kanya. Sampulan na to, napay sa bersikulo ilang kon nilang gamiton nila nga layo ra sa lagtubag. Ilang gamiton ng Isaiah 8:20. Isaiah 8:20 sige ingon dire. Ngadto sa kasuguan sa pagpapantuod kung sila dili man nagsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ang pagsabot sa SDA ani
Ang pagsabot sa SDA ani, si bisan kinsa nga dili magtudlog ka ng kasuguan, way kabuntago nila. Sila kanang way gipasabot. Dili oy. Ang gipasabot diha ang mga espiritista. Oh, atong iatra sa 19. Og sa dila nga sila manag-ingon kaninyo, mangadto kamo ni adtong mga espiritista og mga salamangkero nga managpiyak og managyagubyub. Dili ba unta mangadto ang katawan sa pupangita sa ilang Dios tungod sa mga buhi? Pangitaon ba nila ang mga patay? 20. Ngadto sa kasuguan ng sa pamatuod kung sila kinsa man ang sila ha? Espiritista. Pero ang pagsabot sa SDA ana, si bisan kinsa. Yun naman, si bisan kinsa ba espiritista? Istorya. Mo na problema ni mga Espiritista mo iway kabuntagon. ang espiritista mo ay walay kabuntagon alang kanila. So ang wala kasabot mo toy gitawag ni Padre Darwin nga walay buot. No? So na kaning style ni gigamit ni Richard Linganay nako sa una. Naghimo si Richard Linganay og Facebook account. Isa na bro, SDA. SDA. Ikopya akong Facebook account. Ikopya. Jando Alabado gyapon yung gingalan niya, Jando Alabado. Og matod pa niya dire gi-chatan si Richard Linganay nangalyas og ini order. Yan, kana pag pangalyas nila oh. Kana walandaan? Og dili masakpan di mo tugag tinuod. Ingon. Niingon kuno ko sa akong sa ako ang chat siya ha. Lay evangelist ka man unta, pero kusog kaayo ka mang bulgar og tinaguan. Unsa may labot nimo kung may impierno me og unta o unsa may labot ninyo kung yawang among gisimba? Akong account ang ni-chat. Di, akong gi-search. Pag search na ko, ko'y nakita. So, nigamit ko sa Facebook sa akong mama. Pag search na ko dito na ninggawas, duwa kabuk Jando Alabado. Pag open ako, ay dito, taga Davao. Ako katog Davao Sukad. Niglantaw na ko ang iyang mga friend list niya. Wala galig zone ako dito. Ang naa Richard Linganay. Sila man siya may gahimo nga kuan. Ingos iyang reply dire Jando, ayaw sige kasuko. Salamat sa imong pag-angkon, ang ako lang tambag biyain ang imong pagkabut-buton. Kunya si Richard Linganay nag-Bible study. Iyang cellphone na bilin sa balay. Itawagan ni Eugene Gapo. Ang nito baglain. Hello. Naa si Ini-Odorf? Sa Ini-Odorf. Ini-Odorf ba? Tag-iyaning phone. May Ini-Odorf. Mga Linganay man may. Sige ngalas tag-iyan ni cellphone di ay. Si Richard. Ha? Richard Linganay. Sa dito na booking na dito, si Richard Linganay nga siya day na perting sukuan na ni Eugene Gapo. Onya, naghimo na siya picture sa CFD nga certificate. Iyang gi-edit, gipulihan nagngalan niya. Nakit-an man ni Eugene Gapo ang original, di gipost ang duwa ka picture. Ang original ug ang iyang gi-edit sa iyang mismong post. Perting suko ang Linganay. Nya karon kani mausad ni kanang si Warren B. Cyril mo pa yung gimo sa kuha. Iyang unang paila Mario Fernandez. Mario Fernandez, pila ko kabulang gaagwanta ng Mario Fernandez kay masking katrabaho ko manawag ra magsinamo. Ang cellphone ako ibutang sa mangutan na siya, mutubag ko. Tubag na ko di maminaw, sige tabi ko hilam sa ba tubag sa ko. Sige, tubag na ko, mutabi na po. Bugal-bugal mo ni si Warren B. Cyril da. Gibuhat na ako. Hinig panawag niya akong tubagon kung yatubang sa TV Patrol. Ang TV Patrol niya madungog siyang tawag. Suko kay si Warren B. Cyril na ako. Ay ko sa nanawag ko, nakatubag iyang mama. Yang mama. Na si Mario Fernandez te. Yung siya, si Mario Fernandez. Mario Fernandez. May Mario dire. Kung walay Mario diha, kisa man ng tigtubag na ko gamit ni Nambira nga, iyang alam ko na Mario Fernandez. Siya wala may Mario Fernandez dire.
Si tigyan ng cellphone te. Ninambira karon. Si Warren. Siya nga lang Warren Joe Biserel. Dito lang ko ni Balaan. Pagtawag niya balik, Mario, ikaw na? Yung Warren Biserel. Oh, ako ni Brad, ako ni. Pila ka katuig gagadala ng ngalang Mario Fernandez. Siya mo, kung ngalan sukat-sukong pagkabata, Brad. Sigurado ka? Anong nito ba ganina yung mama ni mo ngalang Warren Biserel? Dito na, wala na. Kung saan na yung gingo niyang gusto nito, kay nasakpa naman niya nga sa mga SDA ng mga bakakon ni sila. Dili na pang atake personal, kay moog yun na ilahang ipang storya. Tuman mga sila. Nya, pertira ba nilang karbuswa musulti nga kami naging sa pinadayag nga nagtuman sa mga sugo sa Dios? Ay nagtuman. Santiago 2:10. Unsay giingon sa Santiago 2:10? Basahon na to. 2:10 ingon dire kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan apan unya makasala siya sa usa ka bahin. Magamalapason siya sa tanan o di kuridas. Kung sa'yo natuman ninyo, tinyong bakak yung sulti nga, kami ang gipasabot diya nga nagtuman sa kabuboton sa Diyos ug sa pagtulunan ni Jesus. Nagtuman niya, sige mo kapalpa. Wa mo'y natuman ay. Wa mo'y natuman, sige mo sabat, pero sige mo pamaka. Sugo ni sa Exodo 20 nga walay si bisan kinsa nga SDA ang nakatuman. Giingon, dili ka magsaksi og bakak batok si mong isig katawo. Kita mong SDA nga wala naghimuha na. Alay. Ano man, ang ordinaryo nga SDA, musulti po to siya kay mo'y giingon sa layman. Ang layman, mo'y bot-boton. Inya karon ka mga membro nga tawo ng ilang is mo'y gitudlo sa mo ilang itudlo sa uban. O di tabla-tabla na. Muna yung nga ang buta nga muagak sa isig ka buta silang duha mahulog sa imburna. So, wala ba'y comment dili itong basahon? Double check na to kay wala na. So, dili ra ko to. Dagan-dagan na nilang to na turon. So, alita sa huling mensahe na lang atong ihatag ni Brother Yo. At isunod mong kauban, bro. Okay, so mga igsoon, sa makausapa, salamat kayo sa inyong pagtubay nitong programa, no, ang Bisdak edition din sa punto por punto. Ug mahinaot kami nga ang Dios manalangin ka natong tanan ug magadugang ug magatubo unta ang atong pagtuo. So may gabi may buntag ug salamat. Okay, bro. So daghan kayo salamat sa inyong pagtubay. Labi na sa tuwa mga kanunay nga nagsunod nining punto por punto Bisdak edition. So pasensya to ganina dahil mga ni-request og Tagalog tungod kay maglisod me. So muna ator mo ni Brad Jando. Pohon. Yung mga Tagalog, tanang alos tagagabi yung Tinagalog, no? Alos tagagabi Tinagalog na pata straight to the point Tinagalog. So na mga Bisaya, pagbigyan po nato ng mga Bisaya kay dahil daghang evangelist dili sa mo adili ka hunat og evangelist tungod kay pati Nagalogon na mo. Nang among pahunat to binisaya, no? Og mahuman na lang tawag yun ni-reply si Renan Enzo Manggubat. Kay nahadlok ni. Ayun, wala na ni reply. Sige. So dili ra ta kutob, daghang salamat sa inyo kay muapas pa sila didto sa market preaching. Okay, daghang salamat inyo tanan. Og bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.